content born finding go content kamo sipen content fo si jakai no je tibra motha BJP ni BT mutha da abun ko mo to sampurna chini party no blame khameni ta ungi to bo tangsa chini daron ji jimi se samung khai tongo te baki khai gai bo sau tibra motha abar kuno kok saya tibra motha abar BT ga chini daron ji bo nobel MLA bo to tibra motha ni mle bo phatani able na go jaga bona di content bo jaga thang soi to ikha o belai boni kotha ekta mane tam sanai bono chera besa thungma ha তো কন্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি ওভার টোটালি একটা মানে অর চিনি বিষয় একটা সেকাগনা নি কাইছে একটা চক্রান্ত চলি দङ স্রাই সাইড জগতা আর সানা থাকাঙ্কাই তাবো তিনি টিপ্রামো থানো যদি বিজেপি নি বি টিম কাঙ্কাই অর তো টিপ্রামো থা তো নট অনলি অপোজিশন লিডার ইভেন বুবাগরা দङ জাগো বুবাগরা লিড খাই দङ দ্যাট মিন্স নং বুবাগরা ব্লেম খাইমানি খালাই দङ তিনি বাহাইকে টিপ্রামো থা যে বিজেপি নি বি টিম মান আং তো বেলেওয়ানা मा सिंगसां जा अकौनो कन्टेन्ट खानाव अर बसावो जे opposition ang naning kang kasi political science ma porne je nine chimi political science ma poryo je opposition rule ta manna na ang tini sara mo sung bono ge sing taw bin han se political mane birodi bahke rule khai jeng ma sal sinai political science the katal khama por sen class 9 chi ma jeng asnai ta tamon sing shia ma khobor se bula ning bono just alu dambari mani protest khailia pias dambari mani protest khailia ne nang bono BJP ni B team hin ma china haida ini tipramo thana sawa B team hum ba chole sang thang kang sawa B team hin kang ko CPM ni kisu neta ro tipramo thana blame khoi je BJP ni B team ni onek samai sam kha oro nu khana ro anan tongle bchino video tong lo thono omo ki bui samani kok de na boss samani kok or bini media tei bini channel tei jodi dik mane omon pressing thang ka bini arono discredit thang এবং bini arono kintu oboni responsible obono kintu ko obo to nang hani bui sawon sakai tangla bule ini sajora tipramo tha opposition rule khaini phaido but ang kaise mono moido khaina mo sungo tipramo tha alu dambari mani bagai protest khaina boi tipramo tha ase content thanchana shubanya ni bagai kaisa chokranto o content CPIM ni bkhaktai phaimani se opposition party ni MLA rok bahai rule khlainai bini thane se ma shurung sinai alu dam bari mani piasin dam bari mani protest khlayani bagai se BJP ni B team ongoi thangka haida chini arobo video tongo abo bui samani da eba bo samani tipramo thana hamya samani ongkha bubagano blame khlaimani se koktoma thumnai samino kok phiroknani thangai abo haino kok saka tipramo thani MLA Biswajit koloi haje tipramo thani MLA Biswajit koloi tamo saka naine lene tabo belai hambai jini media rokno actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral angkha mo viral o fresh sing nukha jate hin je koksil jamani je tipramo tha BJP ni B team hayake chini tipramo thane je opposition leader chup kuno kok saya assembly o
কোনো অপোজ খাই যে ভাইরাল মানি মো एक्चुअली बेले जों तो कन्डेम खायो मो बेले सिनेमा सिंसानि जों साइमानो एक्चुअली साना थाखाके किसा मा हसिनाय जों एक्चुअली नायनाय दि जस्ट अबो त्रिपुरा मथा जों द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आर त्रिपुरानि इतिहासो रिजनल पॉलिटिकल पार्टी मन पहिला जे जों जे 13 जन ति अपोजिशनाव फाइकाव बेले ककत आर जो तो मीडिया रनथानि प्रूफ दङ त्रिपुरा मथा जेफ्रो एसेम्बली आसखा जे 2023 नि परे फार्स्ट एसेम्बली सेकेंड एसेम्बली प्रत्येक समयनो जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जायाखैमोन जों प्रोटेस्ट खाइ फायो एबं वास्तव जे इन द मीन्स अफ या जे अपोजिशन हनै जे सरकारनि जे कुन जागा अपोज खाइना आमबगि जों अपोजिशन दंमोनिया किन्तु सरकारनि जे जागाव जाया दङ जों आजागासो अपोज खाइ फायो आर साना थांगांगै ताबो तिनि त्रिपुरा मथानो जदि बीजेपी नि बी टीम कांके और तो त्रिपुरा मथा तो not only opposition leader even bubagra tongo jago bubagra lead khai tong that means nung bubagra blame khaimani khalai tong ka chungor srai sai nugoi tong jom hai kaisa je o je allegation famno সম্পূর্ণ jenge chule bo condemn khai ebong त्रिपुरा मथानि एकमात्र je party je tini government mane government against एकमात्र movement khaimano government against एकमात्र त्रिपुरा मथानि basai tong nong nukhna thangnai 13 october जों जे जागाव खुमुलुं हाइ जागा जेपी नड्डा फाइ पन्दसे बरक 5000 10000 कारिमेया जे जागाव त्रिपुरा मथा तिनि आफ्टर इलेक्शन बसं तिनि 50000 बरक तै जों गैदरिंग खाइदों न नुखना त्रिपुरा मथा मन सिगां एडिसि बम दाखमनि जे म अमाय सक्सेस एक ऐतिहासिक जों रचना खाइदों जों अ जागाव तिनि बाहायके त्रिपुरा मथा जे बीजेपी नि बी टीम ngैमान आं तो बेलेवानामा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट खनावै आर ताकासो जागा जों नुगो जे opposition leader चुप नि बो जे खाइका जे एलिगेशन तु बुखा जाहि बो बिनि खनायपन तु बुखा जिसपन तु बुखा मो तो बो खरस मीडिया बो तो साइमन जे नुगुइ मानो जे चिनि और नायनाय खेताबो जे फर्स्ट इन opposition leader नाय ताम खाइका बो जे फ्रो रथ जात्रा फ्रो नुखना कुमार गतो 6 जना बरक जे डेड ओंखा साबसं कक्ति साका opposition leader एकमात्र कक्ति सौ पहिला फ्रो गभर्नमेन्ट जे कम्पनसेसन थेके सुरु खै और तो बकुन त्रिपुरा सा वांसा नायाब्ले जोंगो जगा ब्लेम नुखा जे आलु दामबारि मासे प्याज दामबारि माने कक सायंगसे बो बीजेपी नि बीटी मिन थांगा opposition leader बोतां साया दंखा तिनि जों नुगो असेम्बली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10300 नि कक साका जीआरबीटी नि कक साका साब साकाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 to 2023 जरा जे 16 जना जे एमएलए तंगमनि यागुलो जे प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे अपोजिशन लीडर तंगमनि कक थाइसमान सालिया 5टा बस राखिन लाइ दहरका आफरको कक्ति सेमियां तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जों साना थांगांगै वन अफ द बेस्ट हंजागोसों मो सुदु तिनि त्रिपुरा मथा सिमिन छाया इवेन रुलिंग गवर्नमेंट पॉइंट से मासो जे चिनि अपोजिशन लीडर ब्लैक कक करं एवं गवर्नमेंट जे कोनो जगह बेकायदा खिलाय थानि एक नम्बर एवं तिनी सुदु त्रिपुरा जन फादार बहायनो तिनी चिनि अपोजिशन लीडर जे बरमना अनिमेश देव बर्मानो जतन तिनी सिनि दं ओंखाय जों नुखानो रं नुखना जेता चिनि एसेम्बलीनि सेकेंड टाइमो जे जादव लालनाथ नि जे पर्नो फिल्म जे नायै त्रिपुरा मथानि ताय अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कासे रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किन्तु बाध्य मांखा जे एसेम्बली जे ट्रेजरी बेंच बाध्य मांखा जे बनो एकटा तदন্ত खानिनि बगे आजागा नुखना चिनि 5 जना अपोजिशन नि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खाइमां सस्पेंड खाइजाका आमने बिसिंगो खरकताम मखा त्रिपुरा मथानि के त्रिपुरा मथाना बाहायके बीजेपी नि बीटीम हिन साइमान का बो सम्पूर्ण कासे एलिगेशन कासे सम्पूर्ण अब बेसलेस कासे तुबि फाइमानि गब्र जोंको निनफानो पाब्लिक ना मन साव अब जोंको मति फानो गसे नाजाननि कगिया गर जों नुगो ताइसानि हाय और तो कबां आं तिनि बिनि भिडियो नुखा सिनि समीर बाबुनि भिडियो नुखा तिनि लास्ट अब आं सामाया अब पब्लिक सामा जेनि साव और आं बिनि भिडियो क्लिप दं आने यागो दं आनो बेकमा भिडियो क्लिप रहका और बसाव जे अपोजिशन नंगना निगांगे कासे पॉलिटिकल साइंस मा पढने जे नाइनि चिमिन पॉलिटिकल साइंस मा पढियो जे अपोजिशन रूल ता मंगना आं तिनि सारामो सुंग बनो के जोंताव बिन थान से पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खायजों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों थे काताल खमा पॉलिटिक्स क्लास 9 से मा जोंलासिनाय ता तामो जों सिया मा खबर सिबले तिनिसा जरा त्रिपुरा मथा अपोजिशन रूल खाइनो फाइदों बाट आं कासे मनो मोइदा खाइना मो सुंग त्रिपुरा मथा आलु दामबारि माने बगै प्रोटेस्ट खाइना बै त्रिपुरा मथा से
pias dam banan bagai o tipra motha protest khane bai ase tipra motha nasib mu bin ideology tongo mogreta tipra land tipra sone permanent solution bagai se o tipra motha ase mani karon neng bono just alu dam bari mani protest khailia pias dam bari mani protest khailia ne neng bono BJP ni B team hin man china heda ang just bono question khang rata bo bos hoje public side tong ni so public no bang sanam sungo ang asa ke public to kuno amti sanane kogya ge chomoro session no goi tong je omhai allegation tu mane সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বেসলেস একটা allegation তুই ফই কাজে চিং সাইমানো যেটা ত্রিপুরা জব ত্রিপ্রামথা অমনে একমাত্র পার্টি যে ত্রিপ্রাসনে কক সাইতং মোতাবক যে চিং চিনি ডিমান্ড তিনি চিং মুভমেন্ট খাইতং কারণ ত্রিপ্রামথা কাইসা মুভমেন্ট orang teh allegation bukhanaka je ching kebni shotruya bo saitong jeta ching kebni shotruya ching BJP ni buya alada party ni buya okok thik जों आगे सावजे opposition हंगने जों जे जों गवर्नमेंट जे कुनो सामं काम जों अपोज खाने आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी ओकरे जों सावो जे चिनि अबनि मेन चिनि आसेमेन कारण खा जे जों चिन तिप्रासर डिप्रेक खय तंखा अब क्लियर न नामाइसं तिनि तिप्रामो थाना सावो बी टीम हम बाचुला सान थांगा के सावो बी टीम हिंगा को बो सीपीएम नि किसु किसु नेता र तिप्रामो थाना ब्लेम खय जे बीजेपी नि बी टीम नि अनेक समय जों बुखा ना आसा खय अब आइन होइते पन फाइमानो अमो हाय एकटा মন্তব্য যেটা চিনি ত্রিপ্রাসারনি হাম করে বাদাঙ্গি বাসো কারণ চিনি নাসিক মুখবন কাছেন দङ যে जों চিনি তিনি হাইদিनो इन অরনি অহানি ত্রিপ্রাসারनो অহানি ইন্ডিজিনাসनि কাছে পার্মানেন্ট সলিউशन जों नाय दं आं बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेट बाय जों तकमा खायो अब स्राय स्राय नंगो जों कुनो ओपन सिक्रेट कुनो कक्रिया जागो बुबाग्रा जे जागो तङै दङ बुबाग्रा कक्साव अमनि मिन्स अबे जे बीजेपी नि बी टीम थागाबति के जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि त्रिप्रासारन बै जों फाइट खायो दङ region tang no ko sabani yak tongman bas bo political party ni yak tongman ni thinking bai abo to saimanya tobe khai sabo indicate khai tongkha hoyto kuno kuno chokranto tongnai abo khai jini kisa doubt tongo karon bo chini boroni je thansao je tipramothani buskani je achievement no ekta bada khanyani bagai kaisa chokranto ekta chaos ekta onkhare riman oda sikon ni kon kokshil chang yaban bahai ke no wan sui tong tabo nadi actually abo to public to jonogon saimano bo sil jakhaino je ত্রিপ্রামথা BJP ni B team thanga abo kuno kokre in future tamonga bang saimeno saimia in the means of je ত্রিপ্রামথা je B team ngan kuno प्रश्न ni kare जों जगाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों ত্রিপ্রামথাनि जे चिनि जे पार्टी अबनि अबनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो in the means of जे जों BJP B team खा बा चिनि और जे एलिगेशन तुबखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमेन दङै दङ आनो लुखना तक्सा जगावो गाबा मसुम जोंनो जे जगावो तिनि जों प्रेसर लुखा म बेलाय मनि कथक एकटा माने तामन सानाय बनो चेरा बिसद थंमा हाय चिनि दारनजित जेता चिनि ऑनरेबल एमएलए बतांसा चिनि दारनजित जिमिसे सामु खाइ दङो ते बाकी खाइलिया आबनो सिया पाना सासिनो जों मानु दारनजित सामु एक्स्ट्रा खाइनो दङो गाहाम खाइ दङो वी आर एक्सेप्ट वी आर प्राउड फॉर हिम गे बसाव ত্রিপ্রামথা आबार कुनो कक साया ত্রিপ্রামথা आबार बी टीम गे चिनि दारनजित बो नोबेल एमएलए बो तो ত্রিপ্রামথা निमले बो फातानिया ब्ले ना गो जागा बो नादि कंटेंट बो जागा थांग सहि दइखा गे अ कंटेंट एक्चुअली अब टोटली एकटा माने अर चिनि बिसङ एकटा सकागनानि काइसे एकटा चक्रान्त चलि दङ स्राय साइ दङ जागता आनि वान समनि कमाकिन नुगो कान बगे आं जनसाधारण चिनि पाब्लिक रनो मन सानामो संगो किछु किछु मिडिया रक एक्चुअली अबनो अन्नभावे खाइ माने अन्नभावे खात लांखानो चेष्टा खाइ बांमा चैनल चिनि सापर्ट बतंगो बासिन चलन साजे आंति बतंगो दैट्स नॉट मैटर जे बरो कंटेंट तो खा आ कंटेंट जों फलो खाइनो दरकार आटा काइसा आं मिडिया रनो मासाव बार जों नायनायदि तिनि साना थाकांके आं नुगो खाबांमा एमएलए रनो ब्लेम खाइजगो जेटा अपोजिशन एमएलए रक आनि कन्स्टिट्यूशन कयेक्टां खाम हाय जों एमएलए रनो ब्लेम खाइजगो किन्तु आनि जंपुइ जलो ताबो सब डिविजन माने प्राय 12 बছর काइथां सब डिविजन हॉस्पिटल करे सब डिविजन चिनि कॉलेज करे ताबो चिनि सब डिविजन मजिस्ट्रेट करे माने सब डिविजन जे दरकार चिनि सब डिविजनल चिनि सब जुडिशियरी गौतम नै बनो सब ट्रेजरी करे जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समय न बट गवर्नमेंट दियाव सावनि फेलुर साला अब कानि एमएलए फेलुर आं एमएलए मन कखर वाइफ संखा कयमा संखा ओनली 7 मान इनका बाक्सा बाक्सा मीडिया रो अबनो जे कंटेंट केति हो जे एमएलए कोनो सामं खाय एमएलए तखन कोनो लाभ करे अमथो कंटेंट ति भयो इनका अमनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार तंखांखाय जों जारा गवर्नमेन्ट तंनाय गवर्नमेन्ट जतो किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम
opposition MLA just sanai protibat khainai sing obose ke chini scope bor phai assembly thang chini scope phayo je omno protest khainani ba omno sing demand khai to mani chini sujog phayo ase assembly thang sing sanani gainok saimon jotio saimon je assembly tipra mo thani kuno MLA tapsa jora asugoi to nya 13 jon an bisingo 13 jon sing actively joton sing coordination ba min sing samon khai pai dong oro ku ke basi khayo kabang khayo abdi kuno question kare ngai oro baksa baksa saja go je 13 jon MLA janjar constituency o bo bini best body tungu ngai kabang suba mani kokra bo phai jaga bang nukha je phona simi subai tungu hai tungu actually ang sanam songkham mo se kebno kebo suba lai thano to media tlang ngai chopsone rang ya phamur sung phunu gi maya ang phuno bo kok ge abusung karon ai google tabo to boro rok rang bo thang sung suba na nangya onnati joton transaction ngo nga abo omrono tui ekta issue tu phene na wan moteke mo সম্পূর্ণ একটা চক্রান্ত আমি মনে হয় ওয়ানসো কথা কারণ মকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তো মনে কলাই চিনি বিসিংগো কাজে আম কয়নে যারা আমতি কন্টেন্ট তুই ফাইনে রকনো जों ताबुक थानजानाय जरा थानजान जराव जों निजे निजे जदि सबाय लायखेंकै अबचिन बाय किन्तु गाहाम आं जरा कग्र मिडिया स्पेशली जों ता बे कग्र मिडिया जों प्रमोट खायले जे जागाव वानसारन मा सानै केता नन तिप्रासा जरा कक सानै र बा नन कग्र कक सानै र बरक सब समय न चिनी ककन बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बक्से जों चिनी कग्र मिडिया जों इम्पोर्टेन्ट दिगो किन्तु तिनी जों कग्र मिडिया इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अब दखान बाकी सामुं खानेन थांतनि अमहायके जदि बरंनो माने हयरान खानेन चेष्टा खाय दंगंकै काजे अमनि विकल्प बर वान संनाय हेसे काजे अमनि विकल्प बर वान सकनाय कारण दाबनि बर रक बासो चेंग चेंग रांगलिया जे बर रक ताबो जतनो एजुकेटेड बर जतनो साइमानका जे तामु कबुइ तामु चेंग राबो जतनो साइमानि थांता कारण जे नासि मंगासे दङ जों जिनि बरनो जों बाके सेफगार्ड होनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्युशन बाके जों दुइ फाइमानाय अबसि नासिक मं अ जागावो जदि केउ केउ बर चलन साजे एकटा जुकुन खानेन करै बच्ची नासी मुले आलागा चिन आइडियोलॉजी दङ आनि आइडियोलॉजी न ब हामजे एक तांकुन खानेन करिना कारण चिन आइडियोलॉजी कासन दङ जेता जों बाहायके कन्सिडर सल्युशन तु हे माने अ तिबासन जों बाहायके सेफगार्ड दै माने अबन चिन नासी मुसुसु आं बागै जों केबनासो ब्लेम खानेबो थांगला केबना चायनाबो थांगला जों आरो जदि ब हमथिं खाय तंकांकै अम रिजल्ट ब गाहामकन माने बिनि बहाय ना कखै सयक तला पात्र नुखाना र जथनो कारण सयक तला पात्र ब हमथिं खाबो बियां थाङै बियांसा साइमेया आतुम आतुम हायनो बरनो ब्लेम खायो borok saw ni so jaga sum nukha je bini je last ni je content nukha oba ang samaya bui sama sini so oro nukha no anan tomle chino video tong joto no omo ki bui samani kok de na bo samani kok oro sase tong kintu content no boro joton boro bukaya nga bang taw no khoroksa boro bai haino allegation di fekya o phona sablai ko bui saw chake tong no ba omo to ekta authentic data man nai bলে কারণ বিনি মিডিয়া তৈ বিনি চ্যানেল তৈ যদি লিক মানে অমন প্রেসিং থাকতে হবো বিনি আরনো ডিসক্রেডিট থানায় এবং বিনারনো কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল ও বনো কিন্তু গবত নহানি বই সাউন সাকে তংলা বলে তা তাওকে জরাবো হাই বই সামনি কোনো প্রুফ কিনি সাল জরা কিনি পাবলিশ জরা তিন লগই মান প্রুফ দা খাইমান আবো তো বসি সাইমান জেনাই ববরতি হেকিয়া ও পাররাও থাংদে সুন ফাইয়া সাইমিয়া আং তাহিন পইলাউন সাকা ও কন্টেন্ট বরনি ফাইঙ্গা কন্টেন্ট খামো সিপিএম কন্টেন্ট ফাই অনেক সময় সিপিএম বাসনা দিও যে বিজেপি নি বি টিম তিপ্রামো থানি কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু কিছু লিডারও কিন্তু সাও আঙ্গাস কন্টেন্ট অরেন ফান ফাইমন আনসো MLA বিশ্বজিৎ কলনি ইয়াগুলো পাইথক নাই নেলে এনে তাবুক অকক্তমা থুমনানি কক্সির সামুনাতে এই বাহাইকে ককফিরক মংরেখা আমবাসা তিপ্রামো থাতে খয়তলা শিকরা আমসানি তিপ্রামো থানি শিকলা শিকলি রক মিডিয়ার ono puilana hambai tini chung 47 ambasa tiprama tha ongai tini press jara media ono hinani baidyo chung ungkha kongke mahai chung kaisa social media o nukha je chini LOP leader of opposition borom ganang onimes sarni munge je allegation chung hini mano our news chung nungmani je leader of opposition ongai kuno state government no kaham kai protibad khaya ba BJP ni BT mini tipra mothana siljak man tuyai chung asugai tongai malia amni bagai tini meroni media ni through chung oro 47 ambasa tipra mothani ongai oro present tongo yang chini borom ganang Pradip Kumar Riang yang tongo chini Pusarai Riang tay ani ukulo tongo Johan Kumar Riang abono nugui chung abono condemn belai kheno khaika kongkhe mahai social media wo je kaham khai samung tangnai roni mung engkai
इलिगेशन तुमनानि बेलाय खेनो इजी आई इंजागना आबो chung खाखलायो chung नुखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन अंखां काइनो जे जागावनो जेम नांमा नांनुं याहै अपोज खायनाय अको गियाब्ले chung नाइन नुखा बा मानजारिनो फाइका गोबां मा जागावो जेमन 2003 नि सिमी 2008 5 बছर सब বিরোধী দল নেতা তংমানি অহা ত্রিপুরাও কয়বার বলে বামফ্রন্ট সরকার তৎকালীন কয়বার বড় অপোজ খাইকা জনগণনি স্বার্থে আবো চুংনুকা 2018 নি পরে 13 অবধি আফরবো বামফ্রন্ট সরকার আফরবো অপোজিশন লিডার তং যিনি হা ত্রিপুরানি যারা জনগণ তো নুগিনু তং আফর কয়বার বামফ্রন্ট চাপ সৃষ্টিরিকা আবো জনগণ সাইমানো বা চুংবো সাইমানো আবনি পরে ফাইভিকা 2018 নি হইতে 2023 অবধি বিজেপি আইপিএফটি সরকার আফরবো অপোজিশন লিডার তং ও চিনি হা ত্রিপুরাও আফর বিজেপি রংনো বসক যে প্রেসার রিকা অপোজিশন লিডার আবো চুং নুগিন তং ইনকাই চুং সানানি মুসুং মানিকাই মনো যে চুং 47 আম্বাসা ত্রিপুরা মথানি অঙ্গই যে চিনি বরম গনাং লিডার অফ অপোজিশন অনিমে সার নি মুঙে যে ইলেকশন তুমানি abono srai kai chung san musung maning kai omono je Tripura motha chung second larger party ungai 2023 mohrasin netritwe oro chung 13 jon MLA Tripura motha ni ingkha aboni bisingo chung mangkha leader of opposition ni leader sar onimes ingkai bo only 7 months ago within 7 months bisingo no je boni activities rok chung compare khai kai previously leader of opposition ni samungbai je Tripura motha chung second larger party ungai 2023 mohrasin netritwe oro chung 13 jon MLA Tripura motha ni ingkha aboni bisingo chung mangkha leader of opposition ni leader sar onimes ingkai bo only 7 months ago within 7 months bisingo no je boni activities rok chung compare khai kai previously leader of opposition ni samungbai Tripura motha ni leader of opposition ni samung compare khai kai very very great ini chung mone khlayo akas patal farak karon only within 7 months 270 ta above onek chiti suikan ingkai 7 maso 270 ta above judi suikan kai manli busuk kalaika manli romdi 30 nose letter above suika okay abono great boni je opposition leader ongmani bisingo o 7 mano je Tripura hasteni je sarkar BJP IPFT sarkar opposition ni je live je chithi suimani bisingtino bro very important marika abo srai chung sanani musungo tini bhai ke hinmalle chini onimes sir leader of opposition ongmani pore je bo বিধানসভা ro kok samani je nidi kok samaro abono je tabukni বর্তমান ডক্টর যে ডক্টর মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার অনারেবল চিফ মিনিস্টার bo belai keno important review samung khai tong abo chungnugo romdi chini ambasa eleka under the ambassador di block yang khogendro rowaja para hoite chamunu o lamaro agi kudu khlai jaiga কিন্তু abono udduk nakha abo khlaijak nai yang ambasatu গঙ্গানগর যে রৈশাবাড়ি রোড গঙ্গানগর বাইয়া নিনি yang চাম্পারায় aborok maintenance khai jaiya aborok tabuk udduk nai tongo tender choli tongo aboni badebo nini ambasatu চাম্পারায় badebo kobang ma jaga jemon nini yang dononjoi yang para thangmani abo under the মহরিমঙ্গল বিসি আবাই কি এডিসি এলাকাও শুধু আম্বাসা এলাকায় এন্টায়ার সারা ত্রিপুরাও নো চিনি অপোজিশন লিডার নি যে ব ওয়ানসুক মুম্বাই ব অপোজ খাইমানি বিসিংতে যে নিদি লেটার সুইমানি বিসিংতে নো ও সামুরো আগোই তং ওংখাই আবনো চুং সানানি মুচুঙো অপোজিশন লিডার চিনি অনিমেশ সার ব কাহাম নো সামুং খায়ো কাহাম নো অপোজ খায়ো ব 7 মাস বিসিংনো ব যে সামুং নি বিসিংতে নো স্টেট গভর্নমেন্ট ব কাম সামুং হুমুং নজরি রিখা আবো পরিষ্কার রেখা 2018 হইতে যে 23 বিধানসভা ও যে বিজেপি আইপিপি সরকার তংপুর তৎকালীন বিরোধী দল নেতা যিনি
যে bumung tamung kamu abo manik sarkar je CPM ni manik sarkar bo wai besukle bidan sabha o ba koi barle letter suita abo jonogon bo bujin dorkar an bagai chung sanai chung abono condemn khayo or channel madome chung nukmani abo belakheno chung selengo sini onimesar ni munge allegation tu mani abo kintu faltu abo chung mani nai meya je sini onimesar 7 mas bisingono bo je samung khai mani abo to previous ni jara opposition leader bai tabung ni opposition leader Patal or Hasman Farab ongtongo abo serai chung sadani muchungo aun bagai chung o news channel o je sanai bono bochung onurut khainai aptirok jate gunjun sorayatoi tai chungno B team je hinmani abo chung mone khlayo ambasa ti pramotharo o channel ni je news karinai no monoi CPM rok rang rikhana aun bagai no Tripura Mothano BJP ni B team Tripura Mothano Bermani abo bucung belai keno selengo abo punur kom ongai meya Tripura Motha punu somoy BJP ni B team ongai meya abo chung gosi nai meya abo haltu ahaino kisam bisa buini chukli khnawoi news sarugeri khana abo chung belai keno ambasa 47 ambasa Tripura Motha ongai condemn khayo apti jate angya tui sini onimesar samung kaham no khayo agimi dino bo kaham no khainai abo sini asa bisas bo 7 mas bisingo je samung khai mani tabu sarat Tripura nukjagai tongo tabu bortoman ni sarkar BJP FPD sarkar borok lilagai tongo abo poriskar ong thangjak kabang ma jagao dolayo nini munu ongthong samunu ongthong nini yang 44 Raima Valley ongthong Ambas ongthong entire sini dolayo bo kabang ma PWD kam nini DWS ni ongthong nungnani bagai tui nini lamani bibinno tabu komen utuk nai tongo aboni obodan no ekmatro sini leader of opposition party ni borom ganang onimesani obodan na maya paro sini press media no kong ka tini mo haisi thangnai salsabar salini sika sini opposition leaders Tripura Mothani borom na chara Ramesh Dev Burmano jebabe khub sitrabai sini kok Tripura ni editor দ্বারা সমীর দেববর্মা যে শাখা তিনি ত্রিপুরা রাজ্য অপোজিশন লিডার্স দঙ্গই তামগই তাবো বর্তমান খালি থাইকুং ধরনা পিআইস রকনি দামুং তমনি কক খাইছে কোন সায়ানি সামাই आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नाइदि जों एत बছर नुखा जों 1949 15 अक्टोबर नि सिमि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सार भारत बे मार्जरी एग्रीमेंट थमनि परिव आसु त्रिपुरा राज्य 75 यार बছरनि थंगा गणतंत्रनि आन्दार बुता बुति मुगि आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लीडर्स नि थाइमानि परिव त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार मे कखैसे पनि साया हेबो जों नुखा 2023 विधानसभा पास खलाये सिनि 26 आश्रमबाड़ी कन्स्टिट्युएंसी नि ताबु बर्तमान एमएलए तेचिनो अपोजिशन लीडर्स बर्तमान ताबु तंग चिनि सार अनमेश देव बर्मा ब ताबु अपोजिशन लीडर ब नुखाबले जों विधानसभा कथार हाय हायावा आसुगै टेबिल सगा कासौ याफा खरबै टेबिल बुलाये तिनि त्रिपुरा सानि बागै कक सगा रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक सगा बेबाक त्रिपुरा सारकनि लांचित बंचित अंगि तंगनि कक नुबो तिसावनो तंगो आबनि बागै आं मनो सानाय ताबु ब जगा त्रिपुरा सारकनि बागै सिनि अपोजिशन लीडर्स कक साया अंखाबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै हंगे त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरा सारकनि नां तंगो नांथाय ब जगा तामुं तं बेबाक धरनेर ब गथाय गथाय मासिक मासिक बो प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग रिंगे मीडिया फ्रेंड्स नो रिंग रिंगे बो तिनि को काहाम हामे जतनो बेबा शेयर खाइ थं तिनि ओइ दिरगा फजानि जुतो बने हयतो किछु प्रॉब्लेम खना आंलु का कयटा दिनि सगां 8 तारिख दगुनुखा बाप्रबो प्रेस मीट खाइनो साइ थं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नाइनेदि आगिरको कयटा बसरनि सनि सगां नुगो रमदि दिरगा फजा सामनेयो फाइगांके रमदि रेगानि रां रकमानो ताकले तांगे रेगानि रांमानजा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार वानजिब संनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार के लांचित बंचिनु तंगो गरीब गजरा गोबां तंगो आ कग्रनो बाथाने 8 तारिखनो सिनि बरम गोनां अपोजिशन लीडर्स तो साइना खनारिका ते बरम नुं सानानि नांखो आंगाबोनो साव दिनै थैलायनो तंगो त्रिपुरा राज्य थांलायनो तंगो थानाय लुका जों कयटा दिनि सिगांगो दुमुरो त्रिपुरा साबरि खरकनि थैका आबोबोतो ब हयतो जरामान नांगे बो सानानि जरामान नांखना
তাও বো সাউইনো দङ যদি ত্রিপুরাनि बिसिंगो ত্রিপুরা सानि बिसिंगो आमते हे যদি कूटनीति कुशलनि दंखांगाय दा समनि नमनो साने नि आ जे कक सामान्य उइद्र खाइने दि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबोनो सानाय नायदि त्रिपुरा राज्यआव एत बছর त्रिपुरा राज्यआव त्रिपुरा सरकारनि कोनो कक खाइजा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि परिव तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लीडर्स ऑफ अपोजिशन नि नेता बो तिनि कक खाइजा त्रिपुरा सरकारनि कक किसै मानका आबोनि जरावबो नुनायने दि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटी बीजेपी जुटनि अनुसार बुटजी दिवै तिनि अ जगा अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंपुरबो त्रिपुरा राज्यनि कगनो त्रिपुरा सरकारनि कगनो साथे छाका बनो तांगै थांगै तिनि बनि नगद थांगै नोंसंगै मानिया आंगाबो ननो मेसेज दिनाय नायदि त्रिपुरा राज्य एतो राजनीतिक फाइ दङ तिनि दफानि बागै काइसापनो कक सानाय करे ब तिनि फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरकारनि लैंग्वेज থেকে শুরু খাইনাय भाषा থেকে শুরু খাইনাय বঞ্চিত থেকে শুরু খাই তমাनो ब तिसै तुनानि बागै ताबु बवानसगि तमानि जराव नंकाय साव victim माने जों बुजि मानका त्रिपुरा मथा खाइ दंथि बीजेपी ने तला खिगर दमसाय बीजेपी ने रुजुना माने कककि हिनो victim किन्तु victim या ताकुरो आंगाबोनो साने victim बबनो हिनबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सरकारनि बागै थानाय 14 तारिखआव विशाल जनजमायत थेका तिनि एडिसिव आपुरुबो तो victim नंग तो बुबाग्रानो ककनो सारेगला तमो बुबाग्रा बनिनि ककके victim लाइ थंगा आं मोस मेसेज रिनाय दिनै मेघालयनि कर्नाक संमा सिएम सेफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सर आसु बुक तो बुकिंग दंगा नरक बे बाक्सा खा थानसागे जों त्रिपुरा सनि गरम दङ जों नरक हाय जात ननि कक साइ दंखायो तिनि victim बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो दिना आपकनो उइद्र खाइनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सर युटनि बिसिंगो खिगरगो हर नांग्याननानै दिखाय त्रिपुरा सर किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगि तंगै जदि त्रिपुरा सर बागै जदि नों मासलि मुं तुबि थेकामकाय किन्तु त्रिपुरा सर जुबक दाबो जत सिक्लार ठीक थां दंनाय निनि बिसिंति चबक तानानि बागै जों टार्गेट दंनाय आं सानाय आउनि बागै तेव सो उइद्र खाइना उइने नों आबन तिसाइनादि काइसा चिन बसकांगो नों कचां कचां सानानै निथन यूट्यूब ते नों सानानै निथन आसले आबो बोलंगि थांगा ताबो काहामनो तंनाय जों ते आमति कक साले निनि बुकुति जों खानानै निथन हामबाय कन्टेन्ट बरनि फाइनगा कन्टेन्ट खामो सिपेन कन्टेन्ट बसी जाखायनो जे तेब्रा मथा बीजेपी बीटी मुथांगा आबुन को मोतो सम्पूर्ण चिनी पार्टी नो ब्लेम खेमेनि दं उंगि दं बतांसा चिनी दारंजित जिमिसे सामुं खाइ दं ते बाकी खाइलि गे बसाव तेब्रा मथा आबार कुनो कक साया तेब्रा मथा आबार बीटीम गे चिनी दारंजित बो नोबेल एमएलए बबो तो तेब्रा मथा निमले बो फातानि अबले ना गजागा बनाय दि कन्टेन्ट बजागा थांनि सहि दइखा ओ बेला बनि कथा एकटा माने तामन सानाय बनो चेरा बसा थुंमा हा ओ कन्टेन्ट एक्चुअली अफ टोटली एकटा माने अर चिनि बिसङ एकटा सकागनानि काइसे एकटा चक्रान्त चलि दङ सराय साइड जगता आर साना थांगा गय ताबो तिनि तिब्रा म थानो जदि बीजेपी नि बी टीम कांके अर तो तिब्रा म था तो नॉट ओनली अपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागा बुबाग्रा लीड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमेनि कलाइ दङ तिनि बाहायके तिब्रा म था जे बीजेपी नि बी टीम मान आं तो बेले वाना म सिंगसंग अकनो कंटेंट खनाव और बसाव जे अपोजिशन ना निगंगे कैसे पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ने जे नाइन चिमिन पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ियो जे अपोजिशन रूल ता मनना आं तिनि सानामु सुंग बनो के जों ताव बिन थान पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खाइ जों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस में कताल खमा पढ़ोसन क्लास 9 से मा जों सिनायता तामन जों सिया मा खबर सिबले नों बनो जस्ट आलु दामबारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया पियाज दामबारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया हने नों बनो बीजेपी नि बी टीम हिनि मानसिना हैदा दिनि तिप्रा म थाना साव बी टीम हुंबा चले सान थांगा साव बी टीम हिंगा बो सीपीएम नि किसु नेता र तिप्रा म थाना ब्लेम खै जे बीजेपी नि बी टीम नि अनेक समय खा और नु खाना आन तंगले बिसिनो भिडियो दंग त न अमकि बुइ सामानि कक दे ना बस सामानि कक
কারণ বিনি মিডিয়াতে বিনি চ্যানেলতে যদি লিক মানে প্রেসিং থাকতে হবো বিনি আরও ডিসক্রেডিট থাকবে এবং বিনি আরও কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল অবনো কিন্তু অবতো নহানি বই সাউন সাথে তাঙ্গলা বলে জিনিসের জোড়া ত্রিপুরা মঠা অপোজিশনের রুল খাইनो ফাইদों बाट आं कासे मनो मुइदा खाइना मुसुंगो ত্রিপুরা मथा आलु दाम बारि मानि बा गय प्रोटेस्ट खाइना बाय ত্রিপুরা मथा আছে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধনতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি एक डबल स्कूप करने लो नाइस ब्रो नया हीरो जूम है इसके तो बड़े टायर्स है इससे तो रिवर कैफे जा सकता है और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना कन्टेन्ट बरनि फाइनगा कन्टेन्ट खामो सिगेन कन्टेन्ट बसि जाखायनो जे ত্রিপুরা मथा बिजेपि बिटि मुथांगा आबुन को मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमेनि तं उंगि दं बतांसा चिनि दारंजित जिनिसे सामुं खाइ दं ते बाकी खाइलि गे बसाव ত্রিপুরা मथा आबार कुनो कक साया ত্রিপুরা मथा आबार बिटिम गे चिनि दारंजित बो नोबेल एमएलए बोबो ত্রিপুরা मथा नि ब्ले बो फातानि ब्ले ना गो जागा बनाइ दि कन्टेन्ट बो जागा थांग सहि दं इखा ओ बेलाय बनि कथाव एकटा माने तामन सानाय बनो चेरा बिसो थंमा हा तो कन्टेन्ट एक्चुअली ओवर टोटली एकटा माने अर चिनि बिसङ एकटा सकागनानि कायसे एकटा चक्रान्त चलि दङ स्लाइ साइड जागोता आर साना थांगांगै ताबो तिनि ত্রিপুরা मथानो जदि बिजेपि नि बि टीम कांगै अर तो ত্রিপুরা मथा तो नट ओनली अपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागो बुबाग्रा लीड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमेनि खालाय दङ तिनि बाहायके ত্রিপুরা मथा जे बिजेपि नि बि टीम उइमान आं तो बेलेवाना मा सिंसां जाखा अकम कन्टेन्ट खानाव अर बसावो जे opposition ang naning kangke kasi political science ma porne de nine chimino political science ma poryo je opposition rule ta monna na ang tini sara mo sung bono ge jeng taw bin han se political mane birodi bahke rule khai jeng ma sarang sinai political science jeng the katal khama porsen class 9 chi ma jeng sinai ta tamon jeng shia ma khobor se bula ning bono just alu dambari mani protest khailia pias dambari mani protest khailia ne nang bono bjp ni b team hinma china heda ini ত্রিপুরা मथाना साबा बि टीम हुंबा एक्चुअली सामान थांगांगै साबा बि टीम हिंगांगै बो सीपीएम नि किछु नेता र ত্রিপুরা मथाना ब्लेम खैजे बीजेपी नि बि टीम नि अनेक समय सम बुखा अर नुखरानो आन तंगले बिसिनो भिडियो दंगो तनो अमो कि बुइ सामानि कक देना बस सामानि कक और बिनि मीडिया तै बिनि चैनल तै जदि लिक माने अमो प्रेसिंग थांगै अब बिनि आरनो डिसक्रेडिट थांनाय एवं बिनि आरनो किन्तु अबनि रेस्पॉन्सिबल अब बोनो किन्तु
गबत नोंहानि बैसावनि साखै दंला बुले जिनिसा जरा त्रिपुरा मथा अपोजिशन रुल खाइनो फाइदों बाट आं कासे मनो मयदा खाइना मसुङो त्रिपुरा मथा आलु दामबारि माने बगै प्रोटेस्ट खाइना बाय त्रिपुरा मथा से content thanchana shubanya ni bagai kaisa chokranto o content CPIM ni bkhaktai phaimani se opposition party ni MLA rok bahai ke rule khlainai bini thane se ma shurung shenai alu dam bari mani pyasin dam bari mani protest khlayani bagai se BJP ni B team engai thangka haida chini arobo video tongo abo bui samani da eba bo samani tipra mo thana hamya samani angkha bobagarano blame khlaimani se koktoma thungnai samino kok phiroknani thangai abo haino kok saka tipra mo thani MLA Biswajit koloi haji tipra mo thani MLA Biswajit koloi tamo saka naine lene tabo belai hambai jini media rokno actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral angkha mo viral o fresh sing nukha jate hin je koksil jamani je tipramotha BJP ni B team hayake jini tipramotha ni je opposition leader chup kuno kok saya assembly o kuno oppose khai hani je viral mani mo actually belai chung to condemn khayo mo bele cinema singsa ni singsa mano actually sana thaka ke kisama hasina jeng actually nine di just above tipramotha jeng the second largest party ar tipran itihaso regional political party mon upuila je jeng je 13 jon ti opposition of haikyo bele kokoto ar jo to media ron thani proof tongo tipramotha je fro assembly asokha je 2023 ni pore first assembly second assembly protect somoyno sung government ni against sung je government samung saya khamno sung protest khai phayo ebong om basto je in the means of ya je opposition hnoi je sarkari je kun jaga oppose khai naam bagi sung opposition tongmani ya kido sarkari je jaga o saya tong sung jaga oppose khai phayo ar sana thanga ngai tab tini tipramo thano jodi BJP ni B team kankai oroto tipramo tha to not only opposition leader even bubagra tongo jaga bubagra lead khai tong that means nung buba karon blame khaimani kalai tong ka chungor sai sai nugoi tong jom hai kaisa je o je allegation khaimno sampurno jungai chulabo condemn khoi ebong tipramo thani ekmatro je party je tini government mane government against ekmatro movement khaimano government against ekmatro tipramo than basai tong nong nukhna thangnai 13 October jung je jagao khumulung hai jaga JP Nadda phai pondo se borok 5000 10000 karimeya je jagao tipramo tha tini after election bosung tini 50000 borok tui sing gathering khaitum no nukhna tipramo thaman sikang adc bam da khomani je mo oma success একটা ঐতিহাসিক sing rosna khaitum sing o jaga o tini bahike tipramo tha je BJP ni B team ngiman ang to belewana ma singsang ja okogno content na khanawi arta ka so jaga sing no je opposition leader chup
ni bo je khaika je allegation tu bukha jai hu bo bini khanai pan tu bukha jispan tu bukha mo to bo khorse media bo to saimano je nugui mano je chini oro nai ne kheta bo je first in opposition leader nai tam khaika bo je fro rot jatra fro no nukhna kumar gato 6 jona borok je dead engkha sabsang kokti saka opposition leader ekmatro kokti sau poila fro government je compensation theke shuru khai or to bokun tiprasa wansa na yable jongo jaga blame nukha je alu dambari ma se pyas dambari mani kok sa se bo BJP ni B team thanga opposition leader botang saya tongkha tini sung nugo assembly hai ekta পবিত্র জায়গা ও থাংবা সই 10,300 নি কক সাকা জিআরবিটি নি কক সাকা সাব সাকাবা থাংনাই যে সিপিএম 2018 to 2023 জোড়া যে 16 জনা যে এমএলএ তংমানি ইয়াগুলো যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যে অপোজিশন লিডার তংমানি কক থাইছমান সালিয়া 5টা বছর রাখেন লাই দহরকা আফর ককটি সেমিয়ং তিনি চিনি অপোজিশন লিডার जों সানা থাঙ্গাঙ্গে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হংজাগোসন মো শুধু তিনি টিপ্রা মথা সিমিন ছায়া Even ruling government point to maso je chini opposition leader black cock kurung ebong government je kono jaga bekaida khilai thani ek number ebong tini sudu Tripura fataro bohaino tini chini opposition leader je boromana Onimes de bormano joton tini sini tum ngai chung nukhano rong nukhna jeta chini assembly ni second time je Jadov Lal Nath ni je porno film je nayei Tripura mothani tai opposition hunto chung even এমন খাকে ঐতিহাসিক কাছে রচনা খাকে যে অমহাকে মুভমেন্ট খানে নাংখা গভর্নমেন্ট কিন্তু বাধ্য মাংখা যে অ্যাসেম্বলি যে ট্রেজারি বেঞ্চ বাধ্য মাংখা যে বনো একটা তদন্ত খানি নিবগে আজাগা নুখনা চিনি 5 জন অপোজিশন নি টোটাল এমএলএস র প্রতিবাদ খাইমাং সাসপেন্ড খাইজাকা আমনি বিসিঙ্গ খরকতাম মখা ত্রিপুরা মথানি কে ত্রিপুরা মথানা বাহাকে বিজেপি নি বিটিম হিন সাইমানকা ব সম্পূর্ণ কাছে এলিগেশন কাছে সম্পূর্ণ অব বেসলেস কাছে তুবি ফেমিনি গবর চুংকুন দিনফানো পাবলিক না মন সাও অব চুংকুন মতি ফানো গসে নাজানি কগিয়া গর চুংনো গতাই সাইনি হাই অর তো কবং আং তিনি বিনি ভিডিও নুখা সিনি সমীর বাবুনি ভিডিও নুখা তিন লাস্ট অবা আং সামায়া অবা পাবলিক সামা জেনি সাও অর আং বিনি ভিডিও ক্লিপ তং আনে জাগবো তং আনো বেকমা ভিডিও ক্লিপ রহকা অর ব সাও যে অপোজিশন না নিগাঙ্গে কাছে পলিটিক্যাল সায়েন্স মা পড়নে যে নাইনি চিমিন পলিটিক্যাল সায়েন্স মা পড়িও যে অপোজিশন রুল তা মংনা না आं तिनी सारामो सुंग बनो के जों ताव बिन थान पॉलिटिकल माने विरोधी बाहाके रूल खाय जों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइन्स जों थे ताल खमा पॉलिटिक्स क्लास 9 मा जों लासिनाय ता तामो जों सिया मा खबर सिबले तिनी सा जरा टिप्रा मोथा अपोजिशन रूल खायनो फायदों बाट आं कासे बनो मोइदा खायना मो सुंग टिप्रा मोथा आलु दामबारि माने बगै प्रोटेस्ट खायना बाय टिप्रा मोथा आसे प्याज दामबारि न बगै अ टिप्रा मोथा प्रोटेस्ट खायना बाय आसे टिप्रा मोथा नासिक मु बिन आइडियोलॉजी तंगो Mogreta Tripura land, Tripura soni permanent solution bagese, or Tripura mothase mani karan. Ningbono just alu dambari mani protest khalia, pias dambari mani protest khalia hne ningbono BJP ni bitim hinman china heda. Ang just bono question khang rata bo. Bos hauje public of site ong nisho. Public no bang sanam sungo. Ang asa ke public to kuno amti sanane kogya. Ge chumoro session no goi tongo je omhai allegation tu mane সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং baseless একটা allegation তুই ফই কাজে जों সাইমানো যেটা ত্রিপুরা যোগ ত্রিপুরা মথা অমনে একমাত্র পার্টি যে ত্রিপুরা সনে কক সাইতো মোতাবক যে जों যিনি ডিমান্ড তিনি जों মুভমেন্ট খাইতো কারণ ত্রিপুরা মথা কাছে মুভমেন্ট আর আং তাকে এলিগেশন বখানাকা যে जों কেবনি শত্রুয়া ব সাইতো যেটা जों কেবনি শত্রুয়া जों বিজেপি নি বুয়া আলাদা পার্টি নি অকক ঠিক जों आगे साव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गभर्नमेंट जे कुनो सामं काम जों अपोज खायनाय आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी करे जों सावो जे चिनि अमनि मेन चिनि आसेमेन कारण खा जे जों चिन टिप्रासला डिप्रेक खय तंखा अब क्लियर ना नायसं तिनि टिप्रा म थाना साव बि टीम हुम बाचले सान थांगा के साव बि टीम हिंगा को बो सीपीएम नि किसु नेता र टिप्रा म थाना ब्लेम खय जे बीजेपी नि बि टीम नि अनेक समय जों दुखा ना आसा खय अब आइन हयते पानो फाइमानो अम हाय एकटा मन्तब्य जेटा चिनि टिप्रासनि हाम करायो बादांगि बासो कारण चिन नासिक मुंखबन कासन दङ जे जों चिनि तिनि हायदिनो इन अरनि अहानि टिप्रासनो अहानि इन्डिजिनियास नि कासे पार्मानेन्ट सल्युसन जों नायदों आं बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेप जों तकमा खायो अब स्राय नंगो जों कुनो ओपन सिक्रेट कुनो कोक्रिया जागो बोबाग्रा जे जागो तङै दङ बोबाग्रा कक्साव अमनि मिन्स अबे जे बीजेपी नि बिटिम थागाबति के जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि टिप्रासन बै जों फाइट खायो region tang no no ko sabori yak tongman bas bo political party ni yak tongman ni thinking bai
আবো তো সাইমানিয়া তবে খাই সাব ইন্ডিকেট খাই দংখা হয়তো কোনো চক্রান্ত দং না আবো খাই জিনি কিসা ডাউট দङ কারণ ব চিনি বরনি যে থানসাও যে তীব্রা মথানি বসকানি যে অ্যাচিভমেন্ট নো একটা বাধা খাইনানি বাগৈ কাছে চক্রান্ত একটা কেওয়াস একটা অংখারে রিমান ওটা সিকন নিকন কক্সিল জামং ইয়াবন বাহাই কেনার ওয়ান সুই দং তাবো নাইদি একচুয়ালি আবো তো পাবলিক তো জনগণ সাইমানো ব সিল জাখাইনো যে তীব্রা মথা বিজেপি नि বি টিম থাকা আবো কোনো ককরে ইন ফিউচার তামঙ্গা বাং সাইমেনো সাইমিয়া in the means of the তীব্রা মথা যে বি টিম গান কোনো প্রশ্নই করে जों ओ जागाबो साना थाखाय जों साइमानो जेटा जों তীব্রা मथानि जे चिनि जे पार्टी अबनि बेनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो in the means of जे जों बि टीम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तुबखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमेन दङै दङ आ न लुखना तक्सा जागाबो गाबा जों नुगो जे जागाबो तिनि जों प्रेसिडेन्ट लुखा म बेलाय मनि कथक एकटा माने तामन सानाय बनो चेरा बिसद थंमा हाय चिनि दारनजित जेता चिनि ऑनरेबल एमएलए बतांसा चिनि दारनजित जिमिसे सामु खाइ दङो ते बाकी खाइलिया आबनो सिया फान सासिनो जों मानु दारनजित सामु एक्सट्रा खाइनो दङो गाहाम खाइ दङो वी आर एक्सेप्ट वी आर प्राउड फॉर हिम गे बसाव তীব্রা मथा आबार कुनो कक साया তীব্রা मथा आबार बि टीम गे चिनि दारनजित बो ऑनरेबल एमएलए बोबो तो তীব্রা मथा निमले बो फातानिया ब्ले ना गो जागा बनाइदि कन्टेन्ट बो जागा थाङि सहि दङिखा अ कन्टेन्ट एक्चुअली अब टोटली একটা মানে অর চিনি বিষয় একটা সকাগনানি কাইছে একটা চক্রান্ত চলি দङ স্রাই সাইড নুজাগতা আনি ওয়ান সমনি কমাই কিনুগো কারণ বগে আং জনসাধারণ চিনি পাবলিক রং মন সানামো সঙ্গ কিছু মিডিয়া রক एक्चुअली অবনো অন্যভাবে খাই মানে অন্যভাবে খাত লাংথানোর চেষ্টা খাই বাংলা চ্যানেল চিনি সাপোর্ট বতङ বাসিন চ্যানেল সাজै আমতি বতङ দ্যাটস নট ম্যাটার যে বড় কন্টেন্ট বখা আ কন্টেন্ট जों ফলো খাইনি দরকার আটটা কাইসা आं मेडिया रनो मासाव बार जों नायनायदि तिनि साना थाखाय आं नगो खाबांमा एमएलए रनो ब्लेम खाइजोगो जेटा अपोजिशन एमएलए रनो आनि कन्स्टिट्यूशन करेक्टां खाम हाय जों एमएलए रनो ब्लेम खाइजोगो किन्तु आनि जम्पुइ जलाव ताबो सब डिविजन माने प्राय 12 बছর काइथां सब डिविजन हॉस्पिटल करि सब डिविजन चिनि कलेज करि ताबो चिनि सब डिविजन मजिस्ट्रेट करि माने सब डिविजन जे दरकार चिनि सब डिविजनल चिनि सब जुडिशियरी गता हनाय बनो सब ट्रेजरी करि जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समयनो बट गवर्नमेंट बियाव सावनि फेलुर साला अब कानि एमएलए फेलुर आं एमएलए मन कखर वाइफ संखा कयमा संखा ओनली 7 मान इनका बाक्सा मीडिया रो अबनो जे कन्टेन्ट केति हो जे एमएलए रो कोनो सामु खाय एमएलए दमन कोनो लाभ करै अमथो कन्टेन्ट ति फायो इनका अमनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दंखांखाय जों जारा गवर्नमेन्ट दंनाय गवर्नमेन्ट जतो किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम अपोजिशन एमएलए जस्ट साननाय प्रतिबाद खाइनै जों अबसे चिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थाङि चिनि स्कोप फायो जे अमनो प्रोटेस्ट खाइनानि बा अमनो जों डिमान्ड खाइदोंनानि चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बली थाङि जों सानानि गैनो साइमन जतियो साइमन जे एसेम्बली তীব্রা मथानि कुनो एमएलए तापसा जरा आसगै तनिया 13 जन बिसिङो 13 जन जों एक्टिभली जतन जों कोअर्डिनेशन बमिन जों सामन खाइ फाइ दङ अरकुबो केउ बसि खायो गोबां खायो आबते कुनो क्वेश्चन करे गै अर बाक्सा साजागो जे 13 जन एमएलए जान्या कन्स्टिट्युएन्सी हो बो बिनि बेस्ट बडी दङ गै गोबां सुबा मानि कग्राबो फाइखाव जागोबा आं नुखा जे फनासिमि सुबाय दङ हाय दङ एक्चुअली आं सानामो संखाम मसे केबो सुबालाय थानो त मीडिया तलाङै सब समय रां याफामन जों फुनुगै मैया एउ फुनोबो कग गया बसं कारण आइदि गुगल ताबो तो बर रक रांबो थाङि जों सुबाना नांगिया अनलाइन जतन ट्रान्जेक्शन नंगो गाबो अमरनो तै একটা इशू तु फेने नाबो आन मटेके म सम्पूर्ण একটা চক্রান্ত दङ इमन हां वानसोगोता कारण मखा डिवाइड एन्ड रूल खाइ तमनि क्लाइ चिनि बिसिंगो काजे आं कयनाय जरा आमति कन्टेन्ट ति फाइनाय रखनो जों ताबो थानजानाय जरा थानजान जराव जों निजे जदि सबाय लायखिनकै अबचिन बाय किन्तु गामि आं जरा कग्र मीडिया स्पेशली जों ता बे कग्र मीडिया जों प्रमोट खाइले जे जागाव वानसारन मा सानाय केता नन टिप्रासा जरा कक सानाय र बा नन कग्र कक सानाय र बरक सब समयनो चिनि ककनो बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बक्से जों चिनि कग्र मीडिया जों इम्पोर्टेन्ट दिगो किन्तु तिनी जों कग्र मीडिया इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अब दखान बागै सामुं खानाय थांतनि अमहायके जदि बरंनो माने हयरान खानाय चेष्टा खाइ दंगंकै काजे अमनि विकल्प बर वान संनाय हेसे काजे अमनि विकल्प बर वान सकनाय कारण दाबनि बर रक बास चें रांगलेया जे बर रक ताबो जतनो एजुकेटेड बर जतनो साइमानका जे तामु कबै तामु चेंग्राबो जतनो साइमानि थांता कारण जे नासि मंगासे दङ जों चिनि बरनो जों बाके सेफगार्डनाय कन्स्टिट्युशनल सल्युशन बाके जों दुइ फाइमानाय अबसि नासिक मं अ जागाव
যদি কেউ বড় চলন সাজে একটা জুকুন খাইনেন করি বা চিন নাসি মুলে আলাদা চিন আইডিওলজি দङ আনি আইডিওলজিनो ब हामजे एक तांकुन खाइनेन करिना कारण चिन आइडियोलॉजी कासन दङ जेटा जों बाहायके कन्सिडर सल्युशन तु हे माने अ तिब्रासन जों बाहायके सेफगार्ड दै माने अबन चिन नासिं सुसु आमबागै जों केबनासो ब्लेम खाइनाबो थांगला केबना चायनाबो थांगला जों आरो जदि बहमथिं खाइ तंकांकाय अम रिजल्ट बो गाहामगन माने बिनि बहाय ना कखाय सयक तला पात्र नुखाना जथनो कारण सयक तला पात्र बहमथिं खाबो बियां थाङै बियांसा साइमेया आतुम हाइनो बनो ब्लेम खायो borok sauni so jaga जों नुखा जे बिनि जे लास्टनि जे कन्टेन्ट नुखा अबा आं सामाया बैसामासिनि सो अर नुखाना आन तंले बिचिनो भिडियो दं जथन अम कि बैसामानि कक देना ब सामानि कक अर सासे दं किन्तु कन्टेन्ट बरो जथन बरो बुखाया गबा आं ताव न खरकसा बरो बाय हाइनो एलिगेशन दि फाइका ओ फना साबलाय क बैसाव साके दंनोबा अम तो একটা অথেন্টিক ডাটা माननाय बले कारण बिनि मिडिया तै बिनि चैनल तै जदि लिक माने अमन प्रेसिंग खानके अब बिनि आरोनो डिसक्रेडिट थानाय एवं बिनारनो किन्तु अबनि रेस्पॉन्सिबल अब बनो किन्तु गब त नंहानि बैसावनि साके दंगला बले ता तावखो जराबो हाय बैसामानि कुनु प्रूफ किनि सल जरा किनि पब्लिश जरा तिनु नुगै मानखा प्रूफ दा खाइमन का अब तो बसि साइमान जेना बरति हैया ओ पाराव थांनो सुन फाइगा साइमिया आं तखिन पइलाउन साका ओ कंटेंट बरनि फाइगा कंटेंट खामो सिपिएम कंटेंट फाइ अनेक समय सिपिएम रो बासना दिउ जे बीजेपी नि बी टीम तिब्रामो थानि किन्तु अनेक समय सिपिएम किछु लिडार किन्तु सावो आंगा सगो कंटेंट अरन फान फाइमोन हम आनसो एमएलए बिश्वजित कलयनि यागुलो पाइथको नायने लेयाना ताबुक अकक्तमा थुंनानि कक्षिर सामुंगनाते यै बाहायके ककफिरक मुंगरखा आम्बासा तिप्रामो थाते खवाइतला शिकर आमसानि तिप्रामो थानि शिकला शिकली रक मीडिया रो पुलाना हमबाय दिनि चुं 47 आम्बासा तिप्रामो था अंगै दिनि प्रेस जरा मीडिया रो हिनानि बायदो चुं उंखा कोंके माहाय चुं कायसा सोशल मीडिया वो नुखा जे चिनी एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन बरमगनां अनिमेश सारनि मुंगे जे इलिगेशन चुं हिनि मानो आ न्यूज चुं नुमानि जे लीडर ऑफ अपोजिशन अंगै कुनु स्टेट गवर्नमेंट नो गाहामकै प्रतिबाद खैया बा बीजेपी नि बीटी मिनि तिप्रा मथाना सिलजाक माने तुयै जों आसुगै तंगै मालिया आबनि बगै तिनि मरनि मीडिया नि थ्रुटे जों अर 47 आम्बासा तिप्रा मथानि अंगै अर प्रेजेंट दङ यांगो चिनि ब्रमगनां प्रदीप कुमार रियां yang tongo sini Pusarai Riang tay ani ukuno tongo Johan Kumar Riang abono nugui chung abono condemn belai kheno khaika kong khe mahai social media wo je kaham khai samung tangnai rongni mung engkai illegation tupnani belai kheno easy ai ingjagana abo chung kakhlayo chung nukha leader of opposition engkhang kaino je jaga wono jem nangma nangnung ya hei opos khainai oko giable chung nain nukha ba manjari no phaika gobang ma jaga wo jemon 2003 ni simi 2008 5 বছর সব বিরোধী দল নেতা তংমানি ওহা ত্রিপুরা ও কয়বার বলে বামফ্রন্ট সরকার তৎকালীন কয়বার বড় অপোজ খাইকা জনগণনি স্বার্থে আবো চুংনুকা 2018 নি পরে 13 অবধি আফরবো বামফ্রন্ট সরকার আফরবো অপোজিশন লিডার তঙ যিনি হা ত্রিপুরানি যারা জনগণ তো নুগিনু তঙ আফরো কয়বার বামফ্রন্ট চাপ সৃষ্টিরিকা আবো জনগণ সাইমানো বা চুংবু সাইমানো আবনি পরে ফাইফিকা 2018 নি হইতে 2023 অবধি বিজেপি আইপিএফটি সরকার আফরবো অপোজিশন লিডার তঙ ও চিনি হা ত্রিপুরা ও আফরো বিজেপি রংনো বসক যে প্রেসার রিকা অপোজিশন লিডার আবো চুং নুগিন তঙ ইনকাই চুং সানানি মুচুং মানিনকাই মনো যে চুং 47 आम्बासा तिप्रा मथानि अंगै जे चिनि बरमगनां लीडर ऑफ अपोजिशन अनिमेश सारनि मुंगे जे एलिगेशन तुमानि abono srai kai chung san muchung maning kai omono je tipra motha chung second larger party engai 2023 mohrasin netritwe oro chung 13 jon MLA tipra motha ni ingkha aboni bisingo chung mangkha leader of opposition ni leader sar onimesh ingkai bo only 7 months ago within 7 months bisingo no je boni activities rok chung compare khai kai previously leader of opposition ni samungbai je tipra motha chung second larger party engai
2023 Maharasin netritte oro chung 13 jon MLA Tripura mothani ingkha aboni bisingo chung mangkha leader of opposition ni leader Sar Onimes ingkai bo only 7 months ago within 7 months bisingo no je boni activities rok chung compare khai kai previous ni leader of opposition ni samung bai Tripura mothani leader of opposition ni samung compare khai kai very great ini chung mone khlayo akas patal farak karon only within 7 months no 270 ta above onek chiti suika ingkai 7 maso 270 ta above judi suika kai monthly busuk kalaika monthly romdi 30 nose letter above suika okay abono great boni je opposition leader ongmani bisingo o 7 mano je Tripura hasteni je সরকার BJP IPFT সরকার opposition ni je live je chiti suimani bising tino bro very important marika abo srai chung sanan musung tini bhai ke hinmalle chini Onimes sir leader of opposition ongmani pore je bo bidhan sabha ro kok samani je nidi kok samaro abono je tabukni bortoman doctor je Dr. Manik Saha Chief Minister Honorable Chief Minister bo belai keno important revenue samung khai tongo abo chungnugo romdi chini ambasa eleka under the ambassador di block yang Khoghendra Rowaja para hoite chamunu o lamaro agi kunu khlai jaiga kintu abono udduk nakha abo khlai jang nai yang ambasa tu Gonganagar je Roishabari road Gonganagar baya nini yang Champarai aborok maintenance khai jaiya aborok tabuk udduk nai tongo tender choli tongo aboni bade bo nini ambasatu Champarai bade bo kebang ma jaga jemon nini yang Dononjoy yang para thangmani abo under the Mohrimongol VC abai ki ADC elaka bo sudu ambasa elakaya entire sarat Tripura no sini opposition leader ni je bo wasuk Mumbai bo oppose khaimani bising te je nidi letter suimani bising tino o samuro agoi tong ingkai abono chung sanani muchungo opposition leader tini Onimes sir bo kaham no samung khayo kaham no oppose khayo bo 7 mas bising no bo je samung ni bising tino state government bo kam samung bumung nojori rika abo poriskar kha 2018 hoite je tes বিধানসভা ও যে বিজেপি আইপিপি সরকার তংপুরো তৎকালীন বিরোধী দল নেতা যিনি যে বুমুংতামুং খামাবো মানিক সরকার যে সিপিএম ni মানিক সরকার ব ওয়াই বসিকলে বিধানসভা ও বা কয়বারলে লেটার সুইকা আবো জনগণ বো বুজিন দরকার আনবগে চুং সানাই চুং আবনো কন্ডেম খায়ো ও চ্যানেল মাধ্যমে চুং নুকমানি আবো বেলাখেনো চুং সেলেঙ্গো যিনি Onimes sir ni munge allegation tu mani abo kintu faltu abo chung mani nai meya je chini Onimes sir 7 mas bisingono bo je samung khai mani abo to previous ni jara opposition leader bai tabung ni opposition leader Patal or Hasman Farak ongtongo abo serai chung sadani muchungo aun bagai chung o news channel o je sanai bono chung onurut khainai aptirok jate gunjun sorayatoi tai chungno B team je hinmani abo chung mone khlayo ambasa Tripura motharo o channel ni je news karinai no monoi CPM rok rang rikhana aun bagai no Tripura mothano BJP ni B team Tripura mothano bermani abo chung belai kheno selengo abo kuno rokom ongai meya Tripura motha kuno somoy BJP ni B team ongai meya abo chung gosi nai meya abo haltu ahaino kisa misa buini chukli khnawoi news sarugeri khana abo chung belai kheno ambasa 47 ambasa Tripura motha ongai condemn khayo apti jate ongya tui sini Onimes sir samung kaham no khayo agimi dino bo kaham no khainai abo sini asa bisas bo 7 mas bisingo je samung khai mani tabuk sarat Tripura nukjagai tongo tabuk বর্তমান ni সরকার বিজেপি আইপিডি সরকার ব্রক লিলাgai tongo abo poriskar ong thangjak kabang ma jagao dolayo nini munu ongthong samunu ongthong nini yang 44 Raima Valley ongthong Ambas ongthong entire sini dolayo bo kabang ma PWD kam nini DWS ni ongthong nungnani bagai tui
nini lamani bibinno tabu komen utuk nai tongo aboni obodan no ekmatro sini leader of opposition party ni borom gana onimesani obodan na maya paro sini press media no kong ka tini mo haisi thangnai salsabar salini sika sini opposition leaders Tripura Mothani borom na charo mes de bormano যেভাবে খুব শীতরাবাই চিনি কক ত্রিপুরানি এডিটর দ্বারা সমীর দেববর্মা যে শাখা তিনি ত্রিপুরা রাজ্য অপোজিশন লিডার্স দঙ্গই তামগৈ তাবো বর্তমান খালি থাইকুং ধরনা পিআইস রকনি দামুং তমনি কক থাইছে কোন সায়ানি সামাই आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बছर नुखा जों 1949 15 अक्टोबर नि सिमि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारो भारत बे मार्जरी एग्रीमेंट थमनि परिव आसु त्रिपुरा राज्य 75 यार बছरनि थंगा गणतंत्रनि आन्दार बुता बुति उंगि आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लीडर्स उंगि थाइमानि परिव त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो मे कखैसे पनि साया हेबो जों नुखा 2023 विधानसभा पास खालायै चिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सि ताबु बर्तमान एमएलए तेचिनो अपोजिशन लीडर्स बर्तमान ताबु तंग चिनि सार उन्मेष देबबर्मा ब ताबु अपोजिशन लीडर ब नुखाबले जों विधानसभा कथार हायावा आसुगै टेबिल सागा कासौ याफा खरबै टेबिल बुलायै तिनि त्रिपुरासानि बागै कक सागा रोमान स्क्रिप्टनि बागै कक सागा बेबाक त्रिपुरासारकनि लांचित बंचित अंगि तंगनि कक नुबो तिसावनो तंगो आबनि बागैनो आं मनो सानाय ताबु ब जागा त्रिपुरासारकनि बागै सिनो अपोजिशन लीडर्स कक साया आंखाबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै हंगे त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरासारकनि नां तंगो नांथाय ब जागा तामुं तं बेबाक धरनेर ब गथाय गथाय मासिक मासिक बो प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग रिंगे मीडिया फ्रेंड्स नो रिंग रिंगे बो तिनि को काहाम हामे जतनो बेबा शेयर लाई थं तिनि ओइ दिरगा फजानि चुतो बने हयतो किछु प्रॉब्लेम खना आंनु खा कयटा दिनि सिगां 8 तारिख दगनु खा बाफ्रोबो प्रेस मीट खाइनो साइ थं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नाइने दि आगिरको कयटा बसरनि सिगां नुबो रमदि दिरगा फजा सामनेयो फाइगांके रमदि रेगानि रां रकमानो ताकले तांगे रेगानि रांमानजा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो वानजिबो संनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो के लांचित बनसिनु तंगो गरीब गजरा गोबां तंगो आ कग्रनो बाथाने 8 तारिखनो सिनि बरम गुनां अपोजिशन लीडर्स तो साइना खनारिका ते बरो नुं सानानि नांखो आंगाबोनो साव दिनै थैलायनो तंगो त्रिपुरा राज्य थांलायनो तंगो थानै नुखा जों कयटा दिनि सिगांगो दुमरो त्रिपुरा साबरि खरकनि थैका आबोबोतो ब हयतो जरामान नांगे बो सानानि जरामान नांखना ताऊ बो सावैनो तंगो जदि त्रिपुरानि बिसिंगो त्रिपुरासानि बिसिंगो आमते हे जदि कूटनीति कुशलनि तंगाय दा समिनो मनो साने नि आ जे कक सामान्य उइद्र खाइने दि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबोनो सानाय नायदि त्रिपुरा राज्य एत बছर त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारनो बे कुनो कक थाइजा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि परिव तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लीडर्स अफ अपोजिशन नि नेता ब तिनि कक थाइजा त्रिपुरा सारनो कक थिसै मानका आबोनि जरावबो नुनायने दि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटीबीजीबी जुटनि अनुसार बुटजी दिवै तिनि अ जागा अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंखुरबो त्रिपुरा राज्यनि ककनो त्रिपुरा सारनि ककनो सादे छाका बन तांगै थांगै तिनि बनि नगद थांगै नोंसुङै मानिया आंगाबो ननो मेसेज दिनाय नायदि त्रिपुरा राज्य एतो राजनीतिक फाइ दङ तिनि दफानि बागै काइसापनो कक सानाय केरे ब तिनि फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि लैंग्वेज থেকে শুরু খাইনাय भाषा থেকে শুরু খাইনাय বঞ্চিত থেকে শুরু খাই তো মানো বতিশাই তুনানি বাগै ताबु बवानसुगि तो मान जराव नुंकाय साव बिटिम माने जों बुजि मानका त्रिपुरा मथा खाइ तंगति बीजेपी ने तला ठीक रक दमसाय बीजेपी ने रुजुनाय माने कककै हिनो बिटिम किन्तु बिटिम या ताकुरो आंगाबोनो साने बिटिम बबनो हिनबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारकनि बागै थानाय 14 तारिखआव विशाल जनजमायत थाइका तिनि एडिसिव आपुरुबो तो बिटिम नंग तो हगे बुबाग्रान ककनो सारेगला तमो बुबाग्रा बनिनि कककै हगे बिटिम ग्लाइ थांगा आं मोस मेसेज दिनाय दिनि मेघालयनि कर्नाक सांमा सिएम सेफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो आसु बुकतो बुकिंगै तंगा नरक बे बाक्सा खा थानजागै जों त्रिपुरा सानि गरम तंगो जों नरक हाय जात ननि कक साइ तंखायो तिनि बिटिम बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो निना आपकनो उइद्रो खाइनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो युथ निनि बिसिंगो खिगरगो हर नांग यांगनानि दिखाय त्रिपुरा सारो किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगै तंगै जदि
त्रिपुरा सारक बागे जुदि नों मासली मुं तुबि फेकांके किन्तु त्रिपुरा सारक जुबक दाबो जत सिक्लार ठीक थां दंनाय नैनि बिसंति चबक तानानि बागे जों टारगेट दंनाय आं सानाय आबोनि बागे तेव सो उइद्र खायना उइने नों आबोन तिसायना दि कायसा चिन बसकांगो नों कचां कचां सानानै निथन YouTube ते नों सानानै निथन आसले आबो बोलंगै थांगा ताबो काहामनो तंनाय चुंते आमति कक साले हिनि निनि बुकुति जों खाना निथन हामबाय content boring finding go content kamo siben content fo si jakhaino je tebra motha bijpin b team thanga abun ko moto sampurno chini party no blame family tang ungi to botang sa chini daron je jimi se samung khai tongo te baki khai gai bo saw tebra motha abar kuno kok saya tebra motha abar b team ga chini daron je bo nobel mla bo to tebra motha nim ble bo phatani ble na go jaga bona di content bo jaga thang soi to ikha o belai moni kotha ekta mane taman sanai bono chera besa to thungma ha go content actually of totally ekta mane oro chini bismo ekta sekagna ni kaise ekta chokranto choli to mo srai sai nung jagota ar sana thanga ngai tabu tini tipramo thano jodi BJP ni B team kanke oro to tipramo tha to not only opposition leader even bubagra to jaga bubagra lead khai to that means nung bubagra blame khaimani kalai to tini pahike tipramo tha je BJP ni B team ngiman ang to belewa nama singsang ja okong content khana oro bo sawo je opposition ngna ningang kaise political science ma porne je 9 inch min political science ma poryo je opposition rule ta manna na ang tini saramu sung bono ge singtaw bin han je political mane birodi bahike rule khai jeng ma sarang sinai political science the katal khama porsen class 9 je ma jeng sinai ta taman sing shia ma khobor se bula ning bono just alu dambari mani protest khailia pias dambari mani protest khailia hne nang bono BJP ni B team hilman china heda ini tipramo thana sawa B team hum ba chula san thang ka sawa B team hin ka bo CPM ni kisu neta ro tipramo thana blame khoje BJP ni B team ni onek samai sam kha oro nu khana ro anan tomle bichina video tong lo thono omo ki bui samani kok de na boss samani ko or bini media te bini channel te jodi dik mane omo pressing thang ka bo bini arono discredit thana এবং বিনারনো কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল ও বনো কিন্তু গব তো নং হানি বই সাউন সাকে তংলা বলে জিনিসা জোড়া ত্রিপুরা মোটা অপোজিশনের রুল খাইনি ফাইতো বাট আং কাছে মনো বইতো খাইনা মো সঙ্গ ত্রিপুরা মোটা আলু দাম বাড়ি মানে বা গই প্রটেস্ট খাইনা বই ত্রিপুরা মোটা আছে कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए और तू जूम पे क्या कर रहा है प्लेन वनीला हाँ यही सब मैं करके आया है? और ये वनीला तेरे लिए अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले आ गया है नया हीरो जूम मचा ले पानी सारे
সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি। নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 30% বিশেষ ছাড়। রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার। চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে 3রা নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত। ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর এই উৎসবের দিনগুলোতে নিজেও সেজে উঠুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরের নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ। আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। দুর্গোৎসবের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদীয়া। 9 অক্টোবর থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গয়নাতে 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। রয়েছে আপনার ঘরের পুরনো সোনার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। স্বর্ণ শারদীয়া অফারের দিনগুলো